uli ni kabyas na spelling. Ako, aywa pa. Sinalayan tayo ni i-report ng J sa layo. B as in. Bear. C. Cat. D. Dog. E. King mo munang lawe, lupang ordinaryong anak mo, ining taga Ciudad Angeles, iyay Rejuvin Dre Tikse, kakaatlong banwa na kamo Dre, inyang Pebrero, oning kingita day ni, biyasa na mag-spell, biyaya lubang salita. Green. Green. Blue. Green. Orange. Agpangking ima ng ied na Tikse, natural namong panunggelto, king anak ng Gelingan. Tapos hindi ko alam, na-discover ko na lang one time, na alam na niya pala. So, 1 year and 7 months siya na. Aparte king spelling, agyo na mo ring gawang salitang Dre, karing jumbled letters. Dre, anong word boss? Joker. Memorize na la rin Dre, ring letrang pakakana, king keyboard ning computer. D-R-E-I-T-Y-A-S-D-F-G-H-A-K-L-B-S. Sadya lang matibuntok ting anak ng Edna. Honor student na naman kasi, ring at sinang Dre. Sabi niya, nagsusulat, computer. Tapos kung gusto niya ngayon, nag-paint, yung text tweet, hangaro, tsaka writing. At nung kerak lang ka rin mag-aral, panigaralan ing alphabet. Agyo na nemang recite Dre, ining pabaligtad. E-Y-X-W-V-U-T-F-R. Plano na nesa ng ilubking daycare i Dre, o nang tinanggihan dia kano ini, uling mas advanced niya kabaluan ng anak. Sinaalam kung saan ko pa yan. Kasi nga, sabi sa daycare namin, huwag mo landaan sa akin kasi Uli ng Gelingan ng anak, making budni niya rin ini, king website ay YouTube. bye-bye. J. Pelayo, patro, ning